Hello, good day. In this video, we will be covering journalizing or recording, which is our, I know in this video, we will be covering the first two steps in the accounting process, which is the identification of transactions to be recorded and then the recording of portion. Okay, so let's start, no? So as you have as what is there sa inyong notes nga akong ihatag sa inyo no, there is what we call the source document. So source document kana mga resibo, mga basta kay proof of purchase no nga ma-prove bitaw na nga na ang transaction is nag-occur. So first na step is again identifying the transactions no that should be recorded. So we should know kung unsa nga actions ang mo result into recording, which is ang second na step. So sa identification no, so for example kung order lang ang giingon, so nag-order ka og butang talang online. Kana bang fact nga nag-order na tas cash on delivery? Kana bang fact nga nag-order na ka imuhan na ba to imong gi-order? Wala pa, di ba? So hulaton sa nimo nga maabot to ang imong gi-order, ayha din ka mag-record. So just the mere fact na nag-order ka is not a transaction that will allow you to record a transaction. Pagkatong pag-abot na niya, muna din to siya nga dito na din ka mag-record. Okay? So with that, let's go to kanang the concept of the double entry system. Lang ha. So double entry accounting, no? So naatay ginatawag nga concept of duality and the concept of equilibrium. The concept of duality, it doesn't necessarily mean nga duha lang ka buok, pero meaning katong giingon bitaw nga or every time na nakaihatag na apog kay madawat. Okay? So every debit na siya kaakibat nga credit. Dili siya dapat nga debit lang tanan, dili po siya pwede nga credit lang tanan. Though pwede siya nga duha ka debit, isa ka credit, duha ka credit, isa ka debit. Okay? So it doesn't necessarily mean nga limited siya sa duha lang yun ka linya, but dapat kay naay isa ka debit, naay isa ka credit. Okay, then we also have the concept of equilibrium. Guys, these things na akong ginaistorya no, na sa notes na akong ihatag sa inyo ha. So the concept of equality, dapat ang total sa imong debit equal sa imong credit. Okay. So later on we will ma-realize na ninyo ni siya kung unsa ni akong giistorya pag mag-try na pag mga samples. Okay? Sige. So okay. So naatay duha ka book of accounts nga dapat atong i-focus. We have journal and ledger. So journal mo diri mabutang ang ato ang recording. So recording no kay diha mabutang ang initial nga pag-record sa transaction. So pagka-identify nimo nga pwede na siya isulod sa libro, muna siya nga recording is butang siya sa journal. Tapos by chronological order, we mean nga dapat pasunod siya. So kung kinsa ang una nga ni-occur o kung kinsa ang una nga nahitabo mo, dapat po siya ang una po nimo nga ma-record. So that's why we also call journal the book of original entry kay once nga ma-identify nga for recording or for entry sa books ang imong transaction, sa journal siya moagi. Tapos tanan din nimo nga transactions nga imong na-record, i-summarize nimo na siya padulong sa imong ledger. So muna siya nga ginatawag si ledger nga book of final entry. Now for journal, we will only be focusing on the general journal. Kay daghan maguna siya og types of journal, but we will only be focusing on general journal, and for our ledger, we will only be focusing on the T account. Okay, so for the T account, we will be discussing that on pag-discuss to sa chapter 4, which is kung unsaon na siya pag-post. Okay? But for this portion sa let's focus on general journal. Again. Okay. So kung magbuhat mo general journal guys, no, dapat kay proper format siya. So dapat na kay label nga general journal, and then na diri ang date, diri ang particulars.
atay PR or kanang mura bitaw ahaman na siya unsa man imuhang unsa nga source document nimo siya gikuha or kung ahaman siya mapadulong din adto ana na siya kung aha siya nga part sa ledger nimo ni adto or kung aha siya gikan pud nimo nga kanang source document sustainant debit o credit. Okay. So ana lang so basta kay mo ni siya ang murag pinakanawong sa ato ang general journal no, but before we try nga mag-entry kanang let me introduce to you first muna the concept of katong normal balances. Okay, so to know the concept of normal balances, let's go back to our accounting equation. So if you can recall sa atong discussion sa chapter 2, accounting equation is assets is equal to liability plus equity. Now, if you can remember, no, equity, sa ato ang statement of owner's equity is composed of your capital, which is your additional investments and your initial investment, drawings or katong mga pang investment ni owner na iyahang gigawas sa company, and then plus net income. And remember that net income or net loss is a result of revenue minus expenses. So kung ina na siya guys, first we substitute net income here with these two. Ato siyang ihimay-himayon kumbaga. So from there, kabalutan nga net income is actually revenue minus expenses. Now, since we know that equity is capital plus drawings plus revenue, no, this is not plus. Oh my God, this is minus. Capital minus drawings plus net income. Okay. So same here, capital minus drawings. Okay. And then later on, we know na no, na equity is kanang composed of these four. So we can substitute ang equity nga na diri. So with that, so equity DI is capital minus drawings plus revenue minus expenses. Now, para sa ato ang mahibawaan nato ang normal balances niya. So when we say normal balances, we mean nga kanang kung mo dako siya, aha man nimo siya ibutang sa debit ba or sa credit. So normal balance is aha nimo ibutang iyahang pag-increase. Okay? So with that, we have to before we proceed sa normal balances, we have to transform this formula first. So dapat walay part sa tong formula nga negative. So di ba kung kadumdum mo nga katong sa modified accounting equation nga kung mutabok gali siya sa pikas nga side sa equal sign, ang positive may mo negative, ang negative ma positive, ang times ma divide, ang divide ma times. Okay? So with this equation, no, natay duha ka negative, so dapat ato ni siyang himuong positive. So assets is plus drawings plus expenses is equal to nabilin si liability, si capital, si revenue. Okay? So, ano yung maganda siya guys, no? So, sa inyong T account, muna nga itong, our T account pertains to our ledger in this case. So, anong yun mo siyang ginatawag siya na T account? Because ang iyang forma is letter T. So, ang sa naitulo ka part si T account. So, account title. Unsa man ang account title, sir? Account title is cash, accounts receivable, equipment, land. Ana na siya ng mga account title. Ang left nga side dayon would be si debit, and then ang ato ang right nga side would be si credit. Okay? So, kung tan-awan ang kanang diri din sa itong equation nga asset plus drawings plus expenses equals liability plus capital plus revenue, tan-awan nato ni siya nga more na siya dako nga T account. Okay? More na siya dako nga T account. So tanan na ang sa left nga side pag si A, D, E, once nga mo increase, debit.
Tapos si LCR, si liability capital revenue, pag mo increase siya, imo siyang i-credit. Okay? So with that, kung ang iyang increase kay debit for asset drawings expenses, so unsay mahitabo kung naa kay decrease in asset. So decrease in asset, so imo siyang negative asset. So negative asset, para ma-positive siya, imo siyang itabok dito sa pikas. So meaning, ang decrease in asset, drawings, and expenses would be credited, so credit, while ang decrease ni liability, capital revenue, so magamay ni siya, negative liability, itang ko dito, mahimo siyang debit. So muna siya ang rationale behind aning katong summary sa inyong notes, no? Na kani siya. Okay? So, ang normal balance ni asset, drawings o expenses, debit. Ang normal balance ni liability, capital o income, or ni revenue is credit. So, muna siya nga kung increase gali si asset, drawings, expenses, naka-debit iyang increase tanan. Kung mugamay siya, naka-credit tanan. Tapos, imong liability, capital, revenue, or income, kung mo increase gali siya, naka-credit. Kung mugamit siya, naka-debit. So this is the normal balances na concept. Okay? And then para rin mag-guidean mo later on, no, nga kanang tawag ani para mag-guidean mo later on kung unsaon pag-classify sa kay basig dili pa kayo mo familiar ba nga sir unsa na pagkabalo nga asset ni siya, liability ni siya ana. Okay, so natay ginatawag nga chart of accounts. So you may familiarize yourselves with this one, no? You may familiarize yourselves with this one. So usually ang purpose aning ganun naman siya number. So usually gina-assign si asset sa number 1, liability number 2, equity number 3, income or revenue number 4, expenses number 5. Tapos pasunod din na siya. So kung unsa na siya pasunod diri, muna siya usually pagpasunod nimo kung magbuhat ka later on og financial statements. Okay? So kung dili kayo familiar on pag-identify, no? So kani sa ato ang expenses, basta kay na expense diha, di ba? Sure na gyud nga expense na siya. So ang di lang siguro kayo familiar diha ninyo yung mga cost of goods sold or cost of sales. So the fact na cost na siya sa iyang pangalan, muna yung account titles, guys, muna siyang account titles, muna siyang account number. So, kung sa inyong T-account, ang katungang kaling mga account titles, muna ang inyong ibutang nari. Okay? So, para mag-guide mo, kung dili kayo mo sure kung unsa na siya, asset, liability, equity, revenue, or expense mo na siya, you may check this chart of accounts. So, listahan ni siya sa tanan account titles na gigamit sa company. Okay, so it doesn't necessarily mean nga kanilang yun. Na yung mga instances nga, na yung mga expenses nga wala diri nga ginagamit yapon na siya sa pag-journalize. Okay? So it doesn't necessarily mean nga kumpleto na to siya, pwede to siya madungagan. Dili po siya necessarily nga magamit to siya tanan. May possibility nga na ay dili magamit. Okay. Now sa ato ang journalizing, no, naatay dapat dumdumon tulo ka buok ang date sa transaction, ang account titles na i-debit o i-credit nimo, and then ang ilang amounts, kung pila, and then explanation. So para sa inyo no, dili na lang siguro ko magpa-explain. Ang atong substitute sa explanation, hashtag na lang or kanang number sign. Pero supposedly man yun, dapat kina explanation. Pero just to expedite na lang our process, di na lang kamo ipa-explain. Okay. And then, naay rules po no sa pagsulat sa date. So for example, tanang transaction nahitabo sa March, tanan transaction nahitabo sa March, dapat isa lang imuhang March tas sa March 1 ana. So kung nahitabo sa March 2, di na ka mabutang og March, diretso na ka 2. Siya. And then kung
kung duha ka book ang nahitabo sa March 1, so kaisa lang ka magbutang og March 1, magbutang lang din kag space para sa next nimo nga entry. Okay? And then, sige, mangita tag example diri no, kung saan pag-journalize. Let me see first. Ngita sa tag example diri. Okay, wait. Kanya to ang gamiton nga example, si Chingkong. So, for example, no, nataan ni na transactions. Wait lang. Paubos niya to ang journal itong general journal. So, para ma-familiarize mo, no, na kung unsaon di siya ang unsaon di siya pag-journalize, ana, ay, siguro before ta mo proceed into kanang, what do you call this one? Before ta mo proceed into journalizing, practice ata ug pag-identify sa mga kung increase ba siya dapat or mo decrease ba siya. So diri ta sa to ang practice. Sige diri ta. Okay, kanita diri ka na tong practicean. Okay. Okay, sige, dali. So, first is, before ta magkuhan, ato sang identify si salaries and wages expense. So, malamang sa malamang expense na siya. So, ni-increase, decrease. Ingon siya, ni-increase ko na ang salaries and wages. So, increase. So, increase in expenses, debit or credit? So, debit. Okay? And then second, a decrease in accounts payable. So, si accounts payable is liability. Payable man utang. May increase, will decrease. May decrease daw. So, increase in liability is debit. Kaya yung increase man credit, so kung mugamit siya, dapat debit. Third, an increase in paid insurance. So, paid insurance is, as what I have told you kanina, basically prepaid asset na siya. Tapos, ni-increase daw. So, increase in asset, debit or credit? So, increase in asset is debit. And then, second one, owner's capital. So, capital is capital. So, nag-increase pa sa capital, increase. So, increase daw. So, increase in capital, debit or credit? That is a credit. And then, natay decrease in office supplies. So, office supplies is an asset. Kaya sa maning expenses so office supplies, kung na siya tumpay nga office supplies, expense. So, na-decrease daw ko, decrease in asset, debit, credit. So, credit. Debit man siya kung mudako. So, kung mugamit siya, dapat naka-credit. Drawings. So, drawings, nag-increase, decrease, nag-increase. So, increase in drawings is debit. And then, naatay revenue. Service revenue is revenue. So, revenue, nag-increase, decrease, nag-increase. Increase in revenue is credit. And then, accounts receivable is asset. Asset, nag-increase ba siya? Nag-decrease. So, decrease in asset is credit. Increase in rent expense. Rent expense, so expense. Nag-increase, increase. Increase in expense, debit, credit, debit. Okay. So, store equipment is asset. Nag-increase, nag-decrease, nag-decrease. So, decrease in asset is credit. So, just to check, no? So, expense, increase, debit. Liability, decrease, debit. Asset, increase, debit. Capital, increase, credit. Asset, decrease, credit. Drawings, increase, debit. Revenue, increase, credit. Asset, decrease, credit. Expense, increase, debit. Asset, decrease, credit.
Okay? So, yung anan dapat mo siya pag-analyze. So, kung dili mo familiar sa mga words nga naa diri, you may again visit sa ato ang chart of accounts. And then, tanaw ang i-analyze kung increased ba or decrease, tapos kung unsay ang normal balance na dito. Okay? So, you have to just memorize this one. So, okay na kayo nga inyong memorize is kaning unsa kung aha lang siya mag-increase. Kay malamang sa malamang kung debit yung increase, kung magamit siya credit, kung credit yung increase, kung magamit siya debit dayon. Okay? So, with that, let's proceed to journalizing, no? Testa. So, first, so October ko no, unsa din siya nga year. Wala siya nakaingon kung unsa siya nga year. So kung wala gali ma-mention unsa nga year, imong gamiton isang pinaka-recent kinahuman. So 2020. Tapos nahitabo siya is October. October, so October 1. Okay, October 1. I'm sorry. Okay. Dayon, particular. So, money. Began business by depositing 25,000 in a bank account in the name of the entity. So, meaning, ni-invest siya. So, kung, di ba ingon siya, nag-deposit na kuno siya kwarta sa bangko. So, unsa nga kanang account ang naapektuhan. So, ana na siya analyze unsa nga account ang naapektuhan? Naapektuhan si cash. Kay nagdungagan man si cash kay ay na may cash kay naghatag man si owner og cash kang negosyo pinaagi sa bank deposit. And then nag-invest man si owner. So ang napektuhan po dayon si owners capital. Pero kinsa man ang owner ani? Si Jing Kong Kwang. Okay, so ang atong owner kani ang sa atong owner's capital may lisa ni siya apelyido or pangalan sa owner. So Kwang, comma, capital. Same gyapon sa owner's drawing. So kung isang owner's drawings ning ibutang, pilihan si owners o apelyido or pangalan sa owner. So Kwang, comma, drawings. Okay? So cash. Then, ito ang use dito. O cash. Si cash is what? Asset. Nag-increase si cash, nag-decrease, increase. So, increase man si cash, unsa man ang increase in asset. Debit, credit, debit. Si Kwang capital is capital. Nag-increase, nag-decrease, nag-increase. So, increase in capital, debit, credit, credit. So, pag-journalize na mo diri sa ato ang general journal, unahon binato si kanang debit. So, ang debit kay cash man, so cash. Tapos, ato ang credit, dumdum mo na to nga dapat naatay 5 ka spaces before ta mag-credit. So, 1, 2, 3, 4, 5. Alin ta magkwang capital. Dapat na kay mga 5 spaces or 5 letters na indention, aya dayon ka mag credit. So, bilang ito nihilabtan ng PR na side, ayaw lang mo pagbutang og anything diha. Tapos ang debit line is pila man itong amount? 25,000. So, 25,000. 25,000. So, dayon sa ito ang explanation, si Bad naman natin 1, 2, 3, 4, 5. Another 5 na po tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan na itong explanation. So, to record initial investment of 1. Okay, ana. So, guys, kung for example, kani, kung bulan lang nilapas pa gini siya. So, ang may tabulan ana, ang sobra ani nga part, inyong ibalik diri, mutupong din siya sa credit ni side. So, mura siya mahimong paragraph. Okay? So, next ha, ay sa succeeding nga mga entries, hashtag mo itong gamiton. So, asa naman din to? Ayun. So, mata sa first nga entry. Second nga entry, nahitabo October 2. So, again, October 2, magbutang before na mag-entry 2, dapat natin isa ka space nga bakante. And then, dire din ta. Magbutang mabatag October 2, October 3, again, dili na. Diretso na ta, adlaw. So, October 2. Nahitabo. Ordered cleaning supplies, 2,000. So, nag-order siya cleaning supplies. Sa iyang pag-order sa cleaning supplies, naiyahan na ba ang iyahang i-order? Wala pa, nag-express lang siya nga nag-order lang siya daan. Pero wala pa man naabot ang cleaning supplies, so
dili pa siya dili siya eligible for recording. So, ang mong ibutang dayon is no entry. Okay? Tapos sa third. So, third. October 3. So, purchased, nagpalit gamit ang cash. So, nagpalit og equipment gamit ang cash. So, ang naapektuhan nga account, malamang na ay cash. Kaya nagpalit pa sa equipment gamit ang cash. Cash na ay cleaning equipment. Kaya mo man iyang gipalit. Cleaning equipment. So, cash is an asset. Nag-increase, nag-decrease, nagpalit man siya equipment gamit ang cash. So, mabuhinan iyang cash. So, nag-decrease. Decrease in asset is credit. And then, cleaning equipment is asset. Nagpalit siya equipment. So, nadungagan yung equipment. So, meaning nag-increase. So, increase in asset is debit. So, as you can see, guys, dili siya necessary no nga dapat kay kanang asset at ang iyang kauban capital liability. No, pwede siya nga asset basta kay naa nay debit o credit. So again, ang unahon og entry is ang debit. So natay cleaning equipment. For how much? Ila po yung cleaning equipment? 4,800. 4,800. Then, so 1, 2, 3, 4, 5. Cash credit, 4,800. And then, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hashtag. So kung mag-record ka na, yung record na is to record the purchase of cleaning equipment for cash. Ana. Okay? So next. So before na magsin, no? So as you can see guys, no, dili niyo makita nga ang kada tungod atong double entry system, no? Naging siya duality. So meaning na is at least one debit, na at least one credit, and then ang debit to credit is equal. Ano 48,000 is siya? 4,800. Debit to credit is equal. So next nga day, 4. October 4, yun siya. Made 2 months van lease payment in advance. When we say lease, renta. So, nagbayad siya in advance. So, meaning, nagbayad siya daan before niya magamit. Atong tawag is prepaid. Prepaid rent. Sorry. Hindi pa dito daan. Prepaid rent. Prepaid rent. And then, yun siya, made 2 months van lease payment in advance. So, payment naman, nagbayad na siya. Meaning, naapektuhan na po si cash. So, prepaid rent is, again, asset. So, ni-increase ba siya? Ni-decrease? Ni-increase. And the increase in asset is debit. And then, yung cash is asset. And then, nigamay siya. So, decrease in asset is credit. So, with that, naata diri entry nga prepaid rent amounting to, pila daw to? 2,200. 2,200. And then, na-add tayo 1, 2, 3, 4, 5. Cash, 2,200. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hashtag. Okay, so ana, or kung mag-explain ka to record the advance payment for lease on van. Ayun, so October 7. So dili siya necessary guys na dapat everyday naka-entry no. Kung unsa ray nahitabo. Okay? So number 7, received the cleaning supplies ordered on October 2 and agreed to pay half the amount in 10 days and the rest in 30 days. Okay, so niabot na daw kuno ang cleaning supplies. So meaning naa na kay cleaning supplies. Tapos, naka-cleaning supplies, tapos yun siya, bayaran daw niya in 10 days or 30 days. So, meaning, iyahang giutang. Na ba siya gibayad niya cash? Wala. So, utang tanan. Once gali nga makautang siya, guys, usually atong ginagamit is accounts payable. So, cleaning supplies is asset. So, nag-increase ba siya? Of course, increase in cleaning supplies, kiniabot na may siya. So, debit. And then, yung accounts payable is utang. So, liability. Increase pa siya? Yes, nadungagan ang imong utang. So, nadungagan ang imong utang. So, increase in liability is credit. So, with that, napa-entry diri. Cleaning supplies for, how much daw to yung order?
2,000. So, 1, 2, 3, 4, 5. Payable. 2,000. Okay. Next. Paid for repairs on the van with cash, 800 pesos. Okay, so sa 9, sinahitabo ni 9. Nagbayad kuno siya with cash, umin apektuhan si cash. Unsa iyang gibayaran daw? Repairs. So, naaday kay repairs and maintenance expense or repairs expense. Repairs, para mo consistent taon, sige nagamit diri nga expense ko na repairs. Then, aba, again, di ba wala diri. Muna siya kung ginaingon guys nga dili siya necessary no nga kumpleto na siya. There are instances nga na-agree other things nga wala na rin sa dito. So, repairs and maintenance expense. Sama ni si cash, malamang asset. So, ni-increase pa ni-decrease kay nagbayad man ka. So, credit. So, kaning repairs and maintenance expense, na parang nakaayo expense. Naluwagan ba imong expense? Yes, naluwagan imong gasto. So, increase in expense is debit. So, meaning na natay debit niya. Repairs and maintenance expense for how much? 800 pesos daw po siya. And then, na-add tayo 1, 2, 3, 4, 5, cash, 800 pesos. And then, explanation, to record the payment for repairs and maintenance. And then, so as you can see guys, mo dapat, kung magsulat mo sa inyo, kung handwritten inyong pagkasulat, tupong yun dapat inyong debit to credit. Ay, tupong. Tanang inyong debit dapat straight na siya. Dapat tanang yung credit dapat straight na siya. Dili pwede nga, nag-debit credit ka diha, tas ang next, tas kanidiri kay mo anak ka. That's a big no-no. Dapat, tupong siya kung aha imuhang column. Okay? And then, what's next? Number 12. October 12. Received cash for cleaning upholstery. So, received cash man. So, meaning naakay cash. So, unsa pa may lain dam yung cleaning upholstery. So, may naka-render ka o service. So, service, cleaning service revenue. Okay? So, cash is asset. And then, increase ba siya? Nakadawat kag cash. So, yes, na-increase. Increase in asset is debit. Cleaning service revenue, malamang revenue. Na-increase ba? Yes, nanuwagan ang imong revenue. Increase in revenue is credit. So, with that, naatay cash for pila daw to? 1,960. Then, naatay cleaning service revenue nga dapat naka-credit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 1,960. Then, explanation. So, to record receipt of cash for services rendered. Ganon. Kung rendered, meaning nahumanan nimo og serbisyo. So, 17. Kung siya nga paid half the amount owed on supplies purchased on October 7. So, kani siya, so 1,000. So, meaning, nagbayad ka sa imuhang utang, kay utang ba nimo ni? So, nagbayad ka sa imong utang. Unsa ang naapektuhan? So, nagbayad man ka, malamang inigan pagbayad is cash. Tas, nagbayad ka utang. Unsa naapektuhan? In utang, accounts payable. So, cash is asset, accounts payable. Ka-asset, nag-increase, decrease, nag-decrease. So, decrease in asset is credit. And then, accounts payable is liability. Dungagan ba yung urang nakubaan, malamang nakuhaan kay nagbayad ka man. So, decrease in liability is debit. So, accounts payable amounting to 1,000 and then 1, 2, 3, 4, 5, cash. 1,000. Okay. And then, so, to record the payment of kanang purchases on account. Ganon ang explanation. Okay?
Tapos, so 21. Yun siya nga build customers for cleaning upholstery. So meaning, na cleaning upholstery, meaning na kay cleaning service revenue. Render na kag service. Pero, since wala pa ka nakakolekta, build pa man, so imo lang siyang gipaningil ang imong gipaningil ang mo gitagaan lang nimo siya billing ba ang imuhang kliyente. So meaning naam ta kay using naam ta kay madawat na cash pero wala man kay gibayaran so nakay dawatunon. So nakay dawatunon ang tawag nato ana is accounts receivable. Receivable dawatunon nimo. Cleaning service revenue is revenue. And then, so nag-increase ba? Yes, nag-increase. So, increase in revenue is credit. And then, accounts receivable na dungagan ba imuhang dawatunon? Ay, receivable is asset sa una. Asset. So, imo siyang dawatunon, asset. So, and then, nadungagan ba imong receivable? Yes. So, increase in asset is debit. So, with that, atong entry would be accounts receivable amounting to how much? 340. 340. And then, natin pa ni 5. Okay, so to record rendering of services on account. So nag-render kag service, nagserbisyo ka pero giutang. Tapos 24. Okay, so 24 paid cash for additional repairs on the van. So nag-repair na pud ka. So na paid cash, so cash nakuha nagamit ang cash, tapos na po repairs and maintenance expense. So cash is an asset. Migamay dako, migamay kay nagbayad ka. So credit. And then expense, so expense. So ni dako, migamay ni dako. Nunugan imuhang gastuhon. And then debit. Increase in expense is debit. So there's a maintenance. Pila daw to? 24. 800. And then natin tayo 1, 2, 3, 4, 5. Cash. 800. So, explanation na yun nato to record payment for additional repairs. So, 27 received 2,000 from the customers billed on October 21. So, 27. So, 27 received 2,000 from customers. So, meaning billed on 21. So, kaning mga nangutang nimo may bayad ang 2,000. So meaning, kung sa man, nibayad ang 2,000, nakadawat na kag cash, nibayad man siya. Tapos nibayad ang imuhang singlo nun. So dapat accounts receivable ang maapektuhan. Maapektuhan pa ba imuhang revenue? Dili na. Nga naman, at October 21, naka-recognize naman kag revenue. Kung mag-record na po kag again nga revenue, masubraan na imong gi-record ng income, imong revenue. So dili siya pwede. Na wala man ni siya rendering of service ani nga time nakakolekta raman ka og imong dawatunon. So cash is asset. Ni increase ni decrease, ni increase kay nakadawat kag kwarta. So debit. Accounts receivable is also an asset pero kani siya migamay tungod kay nakuhaan na ang imong kolektatunon. So credit. So cash 2,000 daw 2,000. Accounts receivable 2,000. Okay, so explanation din nato, collection of accounts record collection of accounts receivable. Okay, so last ayan, 31. We withdrew cash for 1,700 for personal use. Okay, so 31 to 1. Nag-withdraw ko no og cash. So man naay cash nga naapektuhan. Nag-withdraw og cash. So quant drawings. So cash is asset. Nag-withdraw man siya. So nakuhaan ang cash ni negosyo. Lungagan ang cash sa pag-iya pero nakuhaan ang cash sa negosyo. Sa negosyo ta nga point of view mo tanaw dili sa point of view ni tag-iya. Okay, so ni-withdraw man siya kwarta nakuhaan ang cash ni negosyo. So credit. And then nadungagan ay drawings. So malamang drawings. So nadungagan na kulangan na increase ang iyahang gipang withdraw.
So increase in drawings is debit. So debit ka ang drawings amounting to how much was that? 1,700. And then na-add tayo 1 to 3% cash. Another explanation to record withdrawal of cash by Quam. Okay? Tapos, at the end, para ma-sure nato no kung equal ba ang ato ang debit o credit, i-add nato tara natong debit o credit. Okay. Okay. Yan. Credit. So, as you can see, equal sila. Don't forget to double rule. Tapos dapat guys, na siya peso sign. Kung magsot ng peso sign, dapat sa first lang. Tapos sa total. For example, nagsulat mo sa papel, tas naputol lugar. So, butang ta lang diri naputol. Murag, diri kay murag mo kuha na siya. End of first page na lugar. So, kung end of first page siya, kani ang imong total nimong tanan nimong debit o credit sa first na page. Ha? Tapos, balance forwarded. Ha? Tapos, sa next na page, anak mo musulat ang pagkani. Ay, sorry, wait lang. Again. Pagkani. Okay. So, 2020. And then, diri kabutang og October. Ano pa October? And then, sorry. October 21. And, dungagan diri. Ay, wait lang. Sorry. Okay. Ay, diri 21 na. Okay. So, diri ka balance forwarded. Kung gusto imong balance ang i-forward dito, dapat kani equal dito. Then, ang imong i-add diri, tama na lang ka sa diri, and then, tama lang ka diri. So, equal lang yapon to sa 45,600. Okay, so just in case na maputol ang imong pag-journalize mo, balance ka sa likod. So, dapat na kay balance forwarded. Okay? So, guys, as you can see here, kani atong mga entries nga sample, ang tawag nato ani simple journal entry, meaning isa ra ka debit, isa ra ka credit. Pero naay instances, guys, no, nga kanang ang transaction mo require siya og compound entry. Compound entry meaning dili siya necessary nga isa lang ka debit or isa lang ka credit. So, for example, rendered services worth 90,000. 40,000 of which paid upfront, while the remaining 50,000 will pay at the end of the month. Okay, so kung ingana, di ba, rendered services, so naa kay, so butang lang nga, same yapon siya negosyo, so cleaning, service revenue, nag-render mo service. Tapos, sa panhan, ang 40,000 kuno, nagbayad diretso. So, meaning, na-cash ka na dawatan. And then, pero ang 50,000, di utang. So, accounts receivable. So, yung service revenue, malamang is revenue. So, ni dako ba? Yes, increase. So, credit. And then, imong cash is asset. Ni dako ba? Ni gamay ni dako. So, increase in asset is debit. And imong accounts receivable is asset. Ni dako ba? Of course, dungagan ang imong kolektahonon. So, increase in asset is debit. Imong entry na yung atin, guys, putanta lang nahitabo na siya on October
October 28. Okay. So, diri na October or na October kay October 28. Since wala man tay assuming na nga wala tay lain nga ano, assuming nga wala tay lain nga transaction sa kanilang dayon. So, cash pila ra man ang gibayaran diretso? 40,000. Okay, accounts receivable, 50,000. And then, mag-credit tayong taog cleaning service revenue, 90,000. So, low ka ng duha ka book yung debit kasi sa credit. Pag imo nang i-total 90,000 ni siya, 90,000 equal yapon ang debits o credits. So, kung mag-journalist mo compound entry guys, tupong yun ng debit, tupong po ang tanang credit. So, pag show ta later on ka ng credit ha. So, butang sa kaning example is ang duha ka ang debit man. So yung ani din siya. Ani ang mahitabo. And then what if ang transaction kay on October 29 purchased supplies worth 60,000. 30,000 will be paid. 30,000 is paid in cash, while the remaining 30,000 will be paid 10 days from now. Na, okay. So, unsa man ang unsang accounts ang naapektuhan? So, bukman mag-cleaning supplies para consistent. Cleaning supplies. So, cleaning supplies. Tapos, 30,000 is paid in cash na cash ang napektuhan, and then they will be paid 10 days from now. So, meaning nangutang ka. So, accounts payable. So, imong cleaning supplies, of course, is asset. So, nidako ba? Yes. Kinanuwagan imong supply. So, debit. And then, imong cash is an asset. Pero, nagbayad ka. So, nakuhaan. Decrease. So, credit. And then, imong accounts payable is liability. And, nadungagan imong utang. So, credit. So, atong entry din ani guys would be October 29. Assuming again, no, wala tayo previous nga entries. Pero una, unsa tong buhaton, wala na si October, diretso na lang ta 29. So, cleaning supplies worth 60,000. And then, na ay 1, 2, 3, 4, 5. Nakuha ni mo cash o 30,000. And then, 1, 2, 3, 4, 5. Nadungagan imong utang o 30,000. So, 60, start pa 30, 60. So, equal yapon. Hashtag din ta to record purchase of cleaning supplies. Free na kana dayon. And then, so as you can see po diri no, duha ang iyang credit, pero tanang credit tupong yapon. Dili siya maghagdan, no. Dili siya maghagdan. Basta tanan magkadaghan imong debit sa tupong silang tanan. Tapos magkadaghan imong credit tupong yapon silang tanan. Okay? So with that, I guess we're done na with our discussion. So again, this is the compound entry. Pag duha lang, simple entry. So with that, we're done with our discussion on journalizing. So I hope that you have learned something for today. And please be sure to answer your assignments and pass it on time and prepare for a post test. Thank you so much. Have a great day.